تعلم التعلم تدبر نية الفرج من صلاة البيت أجمعين في الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شكر النعم به تزداد النعم وبه تصطاد النعم. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ولا تشكو حاجتك إلا إلى الله، كما قال حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح وهو يشكو ضيق المعاش فكأنما يشكو ربه، فلا تشكو أمرك إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم بظاهرك ويعلم بباطنك. نعم. ومن أصبح لأمور الدنيا حزينا فقد أصبح ساخطا على الله، حزين على ما فاته من الدنيا والعياذ بالله، كأنه لم يرضى بقضاء الله، لم يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى. العبد المؤمن يجب عليه أن يصبر على البلاء. أما الذي خرج الإيمان من قلبه فهو الذي يعترض على القضاء والعياذ بالله. نعم. فوطن قلبك، فقد قال الله سبحانه وتعالى لنبي الله داود: يا داود إن سلمت لي فيما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكن إلا ما أريد. فرضا كل شيء بحكمة. الله سبحانه وتعالى ينزل نعمته بحكمة وينزل نقمته بحكمة. والمؤمن العارف بالله هو الذي يرى لطف الله في نقمته كما يراها في نعمته، يرى لطف الله في محنته كما يراها في منته. هذا المؤمن العارف بالله. ما هو من عارف بالله من قام الليل وصام النهار، لا، المعرفة هنا كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا. ما تحكم على الإنسان لا بجبة ولا بعمامة ولا بلحية، ما تحكم عليه أنه خير ولا أنه عارف بالله، فتحكم عليه عندما تجالسه تسمع لحديثه بتعرفه حقيقة هل هو عارف بالله أم جاهل بالله، هل هو مؤمن حقا أم لم يدخل الإيمان إلى قلبه. هكذا يعلمنا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكن مجتهدا في الطاعات ولا ترى لنفسك فضلا، غب عن اجتهاده ولا ترى أنك مجتهدا. وإن شمرت في الطاعات لا تنظر لنفسك، فإنما النظر إلى عمل يعجب به، والعجب محبط للعمل، نسأل الله العافية والسلامة. وتواضع لله، لا تتواضع إلا لله. كن كالنجم في أفق السماء وتراه ويرى على صفحات الماء. كن كالنجم يرى على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يرى في طبقات الهواء وهو وضيع. لا،
تواضع لله. والتواضع يبدأ من الأعلى، تواضع للعلماء العاملين، ثم لمن دونهم، ثم لمن دونهم، ثم إلى أدنى الطبقات. تواضع لله لا لغرض، لا يأجل كما يفعل بعض الأساتذة، يتواضع من شأن ينشر عنهم أنهم من المتواضعين في الإنستغرام. هذا ما هو لله، هذا كما بعض الأمراء والأغنياء يتواضع من أجل أن يصور، ثم بعد ذلك تنتشر تلك، وليس في قلبه تواضع. لا، التواضع في القلب، ما هو في اللباس الرف، بس لباس ما هو زين يظن نفسه من التواضع. لا، البس لباس زين، لكن التواضع في القلب، ليس هو في اللباس، ليس هو في ترك النظافة. لا، التواضع ها هنا خلق في الباطن. فيقول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ومن تواضع لغني لغناه فقد ذهب ثلثا دينه. فقد ذهب ثلثا دينه. انتبه، لأنك تهين نفسك. لغني، أما غني عالم تواضع له لأنه غني عالم، غني صالح تواضع له لأنه صالح. لا، غني لا هو عالم ولا صالح تتواضع له. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ذهب ثلثا دينه. بقى تعظم إنسان، تحترمه وتواضعه لأجل صلاحه، لأجل علمه، هذا تعظم الشرع. أنت تعظم الله عندما تتواضع لعالم، تعظم عالم، أنت تتواضع لله. عندما تعظم ولي تتواضع لولي، لصالح أنت تتواضع لله، تعظم الله سبحانه وتعالى. أما إذا أنت تتواضع لغني لا هو عالم ولا هو صالح، قال ذهب ثلث دينه، باقي ثلث واحد. لأنك إن تواضعت لغني لأجل ماله لا هو عالم ولا صالح، أنت أهنت العلم وأهنت الدين. لهذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ذهب ثلثا دينه. فانتبه لدينك فلا تنقصه بتواضع في غير محله، وأنت تحسب أنك تحسن صنعا. فلهذا يقول سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه وأعاد علينا من أسراره وأنواره وبركاته: لا بد لكل مؤمن في سائر أحواله من ثلاثة أشياء: أمر يمتثله، ونهي يجتنبه، وقدر يرضى به. وقدر يرضى به. فأقل حالات المؤمن لا يخلو فيها من أحد هذه الأشياء الثلاثة، فالزمها: امتثال الأمر، اجتناب النهي، الرضا بالقضاء والقدر. دائما خلها نصب عينيك. ولا تتعجل، يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني: لا تتعجل في حب أحد ولا في بغض أحد، لا تحبه لهواك ولا تبغضه لهواك، لكن انظره هل هو للأوامر مؤتمر، للنواهي منتهي، للقضاء محتسب، فأحبه. فحينئذ أنت لا تحبه لله لأنك تحب ولي لله، ولا تبغض أحد لهواك، لكن انظر يعني لو وجدته للأوامر غير مؤتمر، للنواهي غير منتهي، وللقضاء غير محتسب، فحين تبغضه لله لا لهوى نفسك. فالحب في الله والبغض في الله من أقوى عرى الإيمان. والله يقوي في قلوبنا الإيمان ويقوي فينا اليقين، كيما يقينا يوم الدين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian kita pagi hari ini adalah kitab Al-Istidad Liyaumil Ma'ad karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani radhiyallahu anhu.
sampai masih pada awal bab silasi. Beliau tadi menjelaskan bahwa mensyukuri nikmat itu akan bisa menambah nikmat yang sudah kita miliki, menjaga nikmat yang sudah ada dan memburu nikmat yang belum kita dapatkan. Itu fungsi dari syukur. Karena itu jika Anda ingin nikmat Anda terus bertambah, yang belum Anda miliki bisa Anda miliki, yang telah Anda miliki bisa bertahan, maka perbanyaklah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita agar kalau kita minta apapun, mintalah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Ketika memohon bantuan, mohonlah bantuan kepada Allah, jangan kepada yang lain. Dan kalau punya keperluan, mengadulah kepada Allah, jangan mengadu kepada yang lain. Di dalam kitab ini disebutkan hadis dari Rasulullah SAW, man asbaha wa yashku dhiqal ma'ash faka'annama yashku rabbah. Siapa yang di pagi hari mengadukan sulitnya kehidupan yang ia jalani, maka berarti dia telah mengadukan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Padahal yang memberi segalanya Allah, yang mencegah semuanya juga Allah. Ada apa diadukan pada makhluk yang sama-sama tidak berdaya? Karena itu jangan pernah mengadukan kesulitan Anda kepada makhluk, adukanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Barang siapa yang di pagi hari itu sedih, galau karena urusan dunia, maka berarti dia telah murka atau tidak ridho kepada ketetapan Allah. Pagi-pagi sudah sumpek mikir dunia. Ini berarti dia di pagi hari itu menunjukkan ketidakridhoannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin itu pasti akan mengalami bala untuk ujian dia. Karena itu tugasnya adalah bersabar. Ketika ada bala, bersabarlah. Dengan bersabar dan pasrah kepada Allah, maka bala itu akan cepat berlalu. Kalau Anda justru melawan, protes, tidak menerima, itu justru akan memperlama bala yang Anda alami. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman pada Nabi Dawud alaihissalam, ala nabiyina wa alaihi wa sallam yang musalin afdhalus salat wa taslim. Allah berfirman, wahai Dawud, jika engkau pasrah menerima apa yang aku kehendaki, maka aku akan memberikan kepadamu segala keinginan kamu. Ini resep. Kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, kita punya keinginan tertentu, tapi belum tercapai. Kalau Anda kepingin menggapai keinginan itu, terimalah dulu apa ketetapan Allah. Yang ditakdirkan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah kepada Anda sekarang, itu Anda terima. Jika Anda menerima itu, maka harapan-harapan Anda akan dikabulkan oleh Allah. Jadi wahai Daud, jika engkau menerima pasrah atas apa yang aku kehendaki, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu inginkan. Tapi sebaliknya, jika kamu tidak menerima apa yang aku kehendaki, protes, tidak ridho terhadap apa yang aku kehendaki, apa hasilnya? Aku akan buat kamu capek mengejar keinginan-keinginan kamu, tapi hasilnya yang terjadi adalah yang aku kehendaki, bukan yang kamu kehendaki. Jadi orang ketika tidak menerima ketetapan Allah, dia akan terus berusaha melawan ketetapan Allah. Hasilnya apa? Dia cuma capek, yang terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah, bukan yang dia inginkan. Tuas kesel. Karena itu bagi orang mukmin cukup satu saja, ridho atas apa yang ditetapkan oleh Allah dan sabar menghadapi ujian Allah. Allah itu mentakdirkan segala sesuatu itu ada hikmahnya. Ketika Allah memberikan nikmat, ada hikmah di baliknya. Ketika Allah memberikan ujian, cobaan, di baliknya juga ada hikmah. Nah, di sini kita bisa menilai orang mukmin yang arif billah dengan yang tidak. Kita itu jangan sembarangan mengatakan orang itu arif billah karena pakai imamah, pakai surban, pakai jubah.
Arif billah, ma'rifah billah itu nggak diukur dengan surban, nggak diukur pakai jubah, nggak diukur pakai karena suka bangun malam sholat, nggak diukur karena setiap hari puasa sunat, nggak, bukan itu ukuran arif billah. Ukuran ma'rifat itu bagaimana hatinya. Ukuran utama orang itu arif billah, dia itu bisa melihat kelembutan Allah, anugerah Allah di balik nikmat maupun di balik cobaan. Jadi ketika nikmat datang dari Allah, dia melihat kelembutan Allah ada di situ. Ketika musibah datang, dia masih melihat kelembutan Allah, anugerah Allah ada di situ. Itu arif billah. Jadi ma'rifat itu tempatnya di hati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini, bukan di pakaian, bukan di penampilan, bukan di ibadah zahir. Kalau sekedar ibadah zahir, orang baik bisa melakukan, orang bejat juga bisa melakukan kalau cuma ibadah zahir. Tapi ibadah hati, menerima semua ketetapan Allah, baik senang atau susah, nikmat atau musibah, itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, kecuali orang yang memang imannya kuat dan dia memiliki ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita itu jangan terburu-buru menghukumi orang. Oh, orang ini arif billah. Oh, orang kenapa? Karena pakaiannya, penampilannya, ibadah zahirnya. Orang ini tidak arif billah, kenapa? Ibadah zahirnya biasa saja. Anda jangan terburu-buru. Anda itu jangan gegabah, jangan gampang menghukumi orang A, B atau C. Enggak. Sebelum Anda duduk bersama dia, melihat bagaimana ucapan-ucapan dia, melihat bagaimana sikap dia ketika menghadapi ketetapan Allah, senang maupun susah, saat itu baru Anda bisa menghukumi. Tanpa itu jangan. Kemudian kita ini hendaknya bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan, tapi jangan pernah merasa kita ini punya taat. Jangan pernah merasa kita ini bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kenapa? Orang yang mengingat-ingat amalnya, melihat amalnya, itu akan membuat dia ujub, membanggakan diri, dan rasa bangga diri atas ibadah yang dilakukan itu bisa menghilangkan pahala ibadah tersebut. Dan juga kita ini sebagai orang mukmin harus punya sifat tawadhu. Tawadhunya tapi karena Allah, jangan karena yang lain. Jadilah kita ini seperti bintang. Bintang itu tempatnya tinggi, tapi terlihat ada di bawah di air. Kalau kita di langit itu ada bintang, kita akan melihat bayang-bayangnya ada di air. Jadilah seperti bintang, ada di bawah, bisa dilihat di bawah, walaupun kenyataannya ada di atas. Jangan seperti asap, naik, jadi menaikkan dirinya sendiri, tapi bikin keselepaan. Jadi mengganggu orang, menyakiti orang, bikin orang sesek, bikin orang batuk, bikin orang gak nyaman. Ini gambaran orang sombong, meninggikan dirinya sendiri, membuat orang lain gak nyaman. Jadilah seperti bintang indah, ada di atas, tapi bisa dilihat ada di bawah. Bayang-bayang bisa dilihat ada di air. Nah, seperti itu. Tapi tawadhu yang benar, jangan tawadhu yang keliru. Jadi ada tawadhu itu tawadhu asli, benar. Ada tawadhu yang salah, filteran. Gitu. Jadi editan. Tawadhu yang benar itu dibuktikan dengan apa? Tawadhunya dari atas, terus ke bawah, ke bawah, ke bawah. Tawadhu kepada orang alim. Tawadhu kepada orang yang lebih tinggi dibanding dia. Tawadhu kepada yang selevel, baru tawadhu kepada yang lebih bawah. Itu berarti seperti itu tawadhu yang benar. Jadi kalau ada ustadz misalnya, kepada orang yang lebih alim dia tawadhu, kepada yang sejajar dia tawadhu, kepada yang lebih bawah ilmunya, kepada orang awam tawadhu. Ini tawadhunya asli. Tapi kalau tawadhu ke bawah, ke kanan kirinya nyikut-nyikut, ke atasnya nggak tawadhu, ini tawadhu buatan. Jadi misalnya ada ustadz, ke tukang beca, masya Allah tawadhu, ke sopir gojek tawadhu, sama ustadz ilo-iloan, sikut-sikutan, kepada yang lebih tinggi ilmunya tidak mau menghormati, tawadhu palsu, editan. Tawadhunya dia kepada tukang beca itu kepingin tertangkap kamera biar viral ada di medsos, masya Allah tawadhu pada tukang beca.
tawaduk palsu. Tawaduk yang benar itu dimulai dari atas ke yang selevel ke bawah. Kalau ada orang tawaduk kebalik dari bawah ke atasnya tidak tawaduk, ke yang selevel tidak tawaduk, tawaduk palsu, tawaduk editan. Tawaduk itu seperti itu urutannya. Dan kalau tawaduk pada orang itu siapapun, lillahi ta'ala, jangan menampakkan sifat tawaduk karena kepingin dipuji, menampakkan sikap tawaduk karena kepingin tertangkap kamera netizen untuk diviralkan. Enggak seperti itu, lillah gitu. Kemudian tawaduk itu ada di hati. Tawaduk aslinya, sifat tawaduk itu tempatnya di hati. Apa hakikat tawaduk? Ketika orang di hatinya merasa tidak lebih utama dibanding siapapun. Jadi dia itu merasa nggak punya nilai. Dalam hatinya itu ada rasa seperti itu. Tidak merasa lebih baik dibanding siapapun, tidak merasa berjasa kepada siapapun. Saat itu berarti dia betul-betul tawadhu. Tawadhu itu bukan ditampakkan dengan pakaian, masya Allah pakaiannya sederhana, pakaian yang murah-murah. Tawadhu belum tentu. Silahkan Anda pakai pakaian yang mahal, pakai pakaian yang bagus, tapi hati Anda dijaga, jangan pernah merasa lebih baik dibanding orang lain. Itu tawadhu. Tawadhu itu bukan berarti kompro, pakaiannya kotor, gak disetrika, lungset kabeh, sak ini lungset. Enggak, bukan itu. Tawadhu itu. Jadi tawadhu itu bukan penampilan luar, bukan penampilan zahir. Tawadhu itu di hati. Anda tidak merasa lebih baik dibanding siapapun. Nah, kemudian tawadhu itu hati-hati. Tawadhu lillah ta'ala. Lanjutan hadis tadi, baginda Rasulullah SAW bersabda, wa man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba sulusa dini. Siapa orang yang tawadhu, merendahkan diri kepada orang kaya karena kayanya, maka 2/3 agamanya habis, hilang. 2/3 agamanya tidak ada. Tawadhu kepada orang kaya karena kayanya. Kalau tawadhu pada orang kaya karena dia alim, tawadhunya bukan karena kayanya, karena kealimannya. Orang kaya alim, Anda tawadhu pada dia karena kealimannya, bagus, ini tawadhu karena Allah. Atau tawadhu kepada orang kaya karena kesolehannya. Orang kaya soleh, Anda tawadhu kepada dia karena kesolehannya, bukan karena kekayaannya. Ini termasuk tawadhu karena Allah. Tapi kalau ada orang kaya, Anda tawadhu kepada dia karena kayanya, bukan karena alimnya, bukan karena solehnya. Bahkan kadang tawadhu kepada orang kaya, dia nggak alim, nggak soleh. Itu. Jadi cuman kaya, Anda tawadhu pada dia, saat itu 2/3 agama Anda telah hilang. Kemudian Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa adalaina barakatuh fid dharani amin. Beliau itu mengatakan setiap mukmin itu pasti akan bertemu 3 hal. Orang mukmin itu pasti akan berhadapan dengan 3 hal. Ima berhadapan dengan perintah Allah yang harus dilaksanakan, atau berhadapan dengan larangan Allah yang harus ditinggalkan, atau berhadapan dengan ketetapan Allah, takdirnya Allah yang harus diridhoi, yang harus diterima. Itu sudah mukmin, itu tugasnya itu di dunia ini, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menerima apapun ketetapan Allah. Nah, ini tugas kita. Di kesempatan yang lain beliau Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, kita ini jangan gampang pro kepada orang atau kontra pada orang. Jangan gampang cinta kepada orang atau benci kepada orang. Jangan Anda benci orang karena hati Anda nggak suka. Enggak. Jangan cinta kepada orang karena hati Anda seneng. Enggak. Jangan begitu. Kalau mencintai orang atau membenci orang, itu ukurlah dengan perintah dan larangan Allah. Orang yang nurut perintah Allah, menjauhi larangan Allah, harus Anda cintai, siapapun dia. Orang yang tidak nurut perintah Allah, yang melanggar larangan-larangan Allah, harus Anda benci. Benci ke perbuatannya. Nah, ini namanya cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta dan benci karena Allah itu adalah termasuk tali keimanan yang paling kuat. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول
إنما العلم بالتعلم. هو واحد يتمنى أن يكون عالم فيكون عالم، فيرى العلم في المنام، لابد من جد واجتهاد. والحلم بالتحلم، تكون حليم، لابد أن تروض نفسك وتربيها وتبتعد عن هوى نفسك وعن شهواتها، وهكذا. كما قال سيدنا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: ثلاثة لا تدرك بثلاث، ثلاث خصال لا تدرك بثلاث أشياء: الغنى بالمنى، ما هو يتمنى الإنسان، بغى يكون غني بالتمني، أنا نفسي أكون غني، نفسي يكون عندي مال كثير، كذلك اعمل أسباب الغنى، اعمل أسباب الغنى وتوكل على الله. اعمل الأسباب ولا تتوكل على الأسباب، فإن فعلك للأسباب لا ينافي التوكل على الله. الذي ينافي التوكل على الله هو أن تثق بالأسباب وتتوكل عليها، هذا منهي عنه. ثم تعمل أسباب وتثق أن الرزاق هو مسبب الأسباب الله سبحانه وتعالى. لكن في هذا الزمان خالف الناس هذا المنهج، فصار يعمل السبب، لولا السبب أنا ما بجينا شيء رزق. لا، أنت تعمل السبب، السبب ما يرزقك، الله الذي يرزقك. فلهذا وهموا كثيرا الآن من اللي يتعلمون في المدارس النظامية أو المدارس العمومية. شوف أنت، إذا ما في شهادة ما في شغل، ما في شغل ما في رزق. شهادة في اليد أمان لحصول الوظيفة، صح؟ والوظيفة أمان من الغنى. الوظيفة أمان من الغنى، لأنك قدرت نفسك، قدرت على نفسك. ولو رحت تضارب في الأسواق ببيع وشراء مع حسن نية واتكال على الله، ربما بارك الله لك في صفقة من الصفقات وربحت أرباح كثيرات، فضل من رب البريات سبحانه الله. لكن لما قنعت بالوظيفة أغلقت الباب على نفسك. والرضا بالوظيفة أمان من الغنى، نسأل الله العافية والسلام. لا، فضل الله واسع. نعم، من أراد الغنى يتجه لأسباب الدنيا، لكن لا يطلب الدنيا باسم الدين كما يحصل الآن. بغى الغنى يطلب العلم من شأن الدنيا، علم الدين. لا، أسأت، ادخل كلية الهندسة، لا بأس، مشان تقع مهندس بعدين تكون عندك مال كثير. لكن ما تدخل كلية الشريعة مشان تتاجر في الدين وتصبح بعد ذلك من القضاة الماردين المهينين لشريعة سيد الأولين والآخرين، كما هو حاصل في هذا الزمان. يطلبون العلم من شأن إذا الدعوة إلى الله ثم يتقدم في الانتخابات، يطلب العلم يكون بدعوة إلى الله، ثم بعد ذلك يطلب مساعدات من الأمراء والأغنياء باسم الدين، يهين الدين، يهين شرع النبي محمد سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. لا، الغنى له أسباب، اعمل الأسباب. ما هو بالتمني، الغنى ما ينال بالتمني. من طلب العلا سهر الليالي فلا تتمنى الأشياء. لا، التمني مذموم والترجي محمود. التمني مذهب إلى أسباب، والترجي أن تعمل بالأسباب وتتقى على مسبب الأسباب، هذا محمود. نعم. والشباب بالخضاب، يقول سيدنا أبو بكر: ما يدرك الشباب بالخضاب. واحد شيبه، صار عنده شيب، شعر أبيض، صار يخضبه صلح أسود، هل بيرجع شباب؟ ما بيرجع شباب بالخضاب. بل الخضاب بالسواد حرمه الشارع، ما يجوز أن يخضب الرجل إذا شابت لحيته وشاب رأسه، أن يخضبه بالسواد،
كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما أسلم والد سيدنا أبو بكر الصديق وشعره كله أبيض، تأخر إسلام والد سيدنا أبو بكر الصديق، فلما أسلم كله أبيض شعره، قالوا غيروا هيئته بحمرة وصفرة وجنبوه السواد، لأن الخضاب بالسواد حرام لا يجوز. الأمر الثالث الصحة بالأدوية، ولا تدرك الصحة بالأدوية. هل بغت العافية بالدواء؟ لا، ما تدرك له، ما تدرك. الوقاية خير من العلاج. أنت بدل أن تستعمل الدواء توقع أسباب المرض، فلا يأتيك المرض أبدا. ما يأتيك المرض أبدا، فانتبه. تقول أنا شربت الدواء الآن شفيت، لا يجوز تقول شفاني الدواء ولا شفاني الطبيب، لكن تقول مرضت فذهبت إلى الطبيب فوفق الله الطبيب أن يرشدني إلى الدواء يناسب مرضي، فشربت الدواء فشفاني الله عند شرب الدواء. هكذا عقيدة أهل السنة والجماعة. ما يجوز تقول لا شفاني الدواء ولا شفاني الطبيب، الشافي الله سبحانه وتعالى. لا تتمنى، فإن التمني مذموم لأنه بلا إقامة الأسباب، وإنما الترجي هو المحمود، وهو مع إقامة الأسباب. ولا تتظاهر ولا تتظاهر بالشباب وأنت شابه فتفعل أعمال صبيانية، لا. آخر الزمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي آخر الزمان يكون مشايخ أي كبار في السن يتصابون يفعلون أعمال الصبيان. كيف يعملون الصبيان؟ الصبي شيبه وعاده يفعل أعمال الصبيان، يلعب لعب الصبيان، عاد ما دق العقل عنده. كما في هذا الزمان شيابه يتابعون كرة القدم، شيابه يتصابون، أعوذ بالله. شيابه يبتلوا بالتيفي وبالجوالات، شيابه ما لهم جلسة مع الله، ما له جلسة بينه وبين الله. وهذا الشيب نذير، وقد جاءكم النذير. هذا الشيب نذير يخبرك أنك قريب من القبر. الشيب ينذرك وينبهك يا مسكين، فلا تغفل عن مولاك سبحانه وتعالى. فالشيب هو النذير ينبه الإنسان الغافل، فمن لم ينتبه من شيبه. فلهذا إذا بلغ العبد 40 سنة وعاد في طغيانه واتباع هواه يمسح الشيطان على وجهه ويقول بأبي هذا وجه لا يفلح. بعد 40 وعادك في طغيانك، وعادك في فسادك، في غيك، يا جاهل، نسأل الله العافية والسلام. نعم. فأنت عندما تطلب الشباب بهذا الخضاب، هذا تطلب المستحيل. أنت أبى ترجع شباب له، بمعنى فلا تفعل أعمال الصبية. ويأتي آخر الزمان صبية يتمشيخون، صبيان صغار بقوا نفسهم مشايخ كبار، يتحرك هكذا، يحب الطلبة يمشون خلفه، هو طفل بغى أطفال يمشون خلفه. يزيدون غرورا. وهؤلاء أطفال جهال، بيمشي خلف الطفل، بيعلمك، بيزكيك، بيربيك، لا بيزيدك ولا بيسمنك ولا بيغنيك من جوع، بل بلاء فوق البلاء والعياذ بالله. الصبية يتمشيخون، يعمل نفسه أنه من المشايخ. هل أنا لو لبست لي جبة وعمامة وربيت اللحية بأكون من العلماء؟ إذن العلم رخيص،
إذا كان علم الجبة والعمامة العلم رخيص والولاية بالسبحة لا، الولاية رضا بالقضاء والقدر، صبر على الابتلاء، ابتعاد عن الهوى وعن الشهوات، وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذه هي الولاية. ما هو حامل سبحة هذه ولاية؟ لا، الولاية هنا في الباطن تستقر. إذا أردت أن تعرف الطريق الصح فلا تغررك المظاهر، لا تغتر بالمظاهر. فلا تغتر بالمظاهر. انتبه أن تغتر بالمظاهر، فإنك لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. من لعق الصبر كما حينئذ تبلغ المجد، لأن إرغام النفس على ما تكره. النفس ما بغتك تذلها، النفس ما بغتك تتعبها. لما تذلها وتتعبها حينئذ تلعق الصبر، والصبر مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. انتبه. فالأشياء الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء سبب، كل شيء جعله سبب سبحان الله. لكنك بتتمنى أشياء، لا، التمني رأس مال المفلس. التمني هو رأس مال المفلس. فأنت تتسبب في أسباب الرزق، لا تتكل عليها وترضى بما قسم الله. هذا فتح دكان ما تيسر له، ربما أنت لو فتحت دكان بثقتك بالله ييسر لك الله أسباب الغنى سبحان الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كما قال الشاعر: ليت الشباب يعود يوما فأخبر ما فعل المشي. ما بيعود اليوم، بل ساعة مضت عليك أو يوم. لو اجتمع الخلائق كلهم على أن يردوا يوم أو ساعة قد مضت ما يستطيعون أبدا. نعم، الشيء إذا جاءك ضيف حل منزلك، إن أكرمته وقرك، وإن كرهته فضحك. إن كرهته فضحك. ففي الشيء في عبر لمن أراد أن يعتبر، عندما ينظر في المرأة يرى الشيء في وجهه. الله يسترنا بستره الجميل. الله يسترنا بستره الجميل. فإن الإنسان لا بد له من إقامة الأسباب، لكن يثق في مسبب الأسباب، فحينئذ لا تضره معاطاة الأسباب. الذي يضرك هو الثقة بالأسباب وإهمالك لمسبب الأسباب الله سبحانه وتعالى. الصحة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. فبيت الداء، المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء. ايش سبب هذا المرض؟ كذا كذا، خلاص ان انقطع اسبابه بيبتعد عنك المرض. اما لو تاخذ دواء وتعمل اسباب ماشي فايد، تؤذي نفسك. خصوصا هذه الادويه الكيماويه فانها تفيد في ناحيه وتضر في نواحي. كما اخترعوا الان دواء حق العاصم او حق الحموضه. كل الادويه الكيميائيه في هذا مضره للكلى فتورثك أمراض كثيرة. فلو أنت تجنبت هذه الأسباب، أسباب عصم الأمور، أسباب الحموضة، خير لك من استعمال الدواء وأفضل لك. ليه؟ لأن الأدوية كيميائية وإن عالجت في مكان لكنها تؤذيك في أماكن أخرى. فانتبه، الوقاية خير من العلاج. بدل ما أسعى من طبيب إلى طبيب، شوف إيش سبب هذا المرض وأتجنبه وأبتعد عنه.
فحينئذ سيأتيك الشفاء من المولى سبحانه وتعالى. الشافي الله، المعافي الله. ونحن أمرنا بالتطبب، لكن نؤمن أن الشافي الله، وإن استعملنا الدواء فالشافي الله سبحانه وتعالى، لكن يخلق الشفاء عند تعاطي الدواء. ورب إنسان شرب الدواء ولم تحصل له العافية. من الشافي؟ الله. الرازق الله. جعل الله للرزق سبب، جعل أسباب الرزق وتوكل على الله. فالسبب ليس هو الرازق، الرازق الله. هكذا عقيدة أهل النور، فإن عقيدتهم العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مؤمن أن يعتقدها ويعيش عليها ويحيا عليها. فالله يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعل مشتبها علينا فنتبع الهوى بجاه الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Baginda Rasulullah SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa diraih dengan belajar. Jadi jangan pernah Anda itu berharap kepingin jadi orang alim, berilmu, tidur toh, berharap nanti ada yang ngajari lewat mimpi. Enggak, jangan pernah berhayal seperti itu. Kalau kepingin punya ilmu ya harus serius belajar. Bukan mengandalkan tidur, nunggu mimpi, nunggu wangsit. Nah, dapat pangsit Anda, bukan wangsit. Nah, itu. Jadi ilmu itu harus serius belajar. Sebagaimana al-hilmu bitahallum, sifat penyabar, tidak gampang marah, gampang memaafkan kesalahan orang, tidak suka dendam pada orang, itu juga harus dilatih. Itu kebanyakan orang nggak bisa langsung sabar begitu saja, tidak jengkel disakiti orang, tidak ada keinginan membalas, itu sulit, harus dilatih. Jadi ketika Anda diganggu orang, ya pasti akan nafsu itu akan bergejolak, emosi itu akan bangkit. Nah kalau Anda turuti, sampai kapanpun Anda tidak akan bisa menjadi orang yang penyabar. Harus ditahan. Dicaci orang, disakiti orang, diganggu orang, ada yang menyinggung perasaan Anda, menyakiti fisik Anda, kepingin balas, kepingin marah, kepingin meluapkan emosi, tahan. Dengan begitu, dengan sering menahan, ini berarti Anda telah belajar untuk menjadi orang yang penyabar. Lama-kelamaan nanti akan jadi watak Anda, jadi karakter Anda. Anda tidak usah nahan diri sudah. Ada orang menyakiti langsung, sama sekali tidak ada rasa jengkel, apalagi pingin balas, enggak. Awalnya berat memang. Nah, tapi harus dilatih begitu. Kalau Anda nuruti terus sampai kapanpun tidak bisa, ya jengkel terus, balas terus akhirnya. Nah, semua itu harus belajar. Kemudian di makalah selanjutnya, ini dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau itu mengatakan salasun la yudrakna bisalas. Ada 3 hal itu tidak bisa diraih dengan 3 hal yang lain. Jadi semua itu perlu usaha. Usahanya yang benar. Pertama, 3 hal tidak bisa didapatkan dengan 3 hal yang lain. Pertama, al-ghina bil muna. Kaya hanya dengan berangan-angan, berimajinasi, berhayal. Tidak bisa Anda jadi orang kaya hanya dengan berhayal. Kalau ingin kaya, ya kerja yang benar. Dengan begitu Anda ada kemungkinan nanti dikasih oleh Allah rizki yang luas sehingga Anda menjadi orang kaya. Jadi kalau ingin kaya itu harus kerja, tapi awas. Ketika Anda dapat rizki, jangan pernah meyakini rizki Anda itu gara-gara kerja Anda, gara-gara usaha yang Anda lakukan. Allah memang mentakdirkan Anda dapat rizki itu. Usaha itu hanya karena kita melakukan perintah Allah. Allah itu kalau kita ingin sesuatu, ya harus melakukan sababnya, melakukan usahanya. Tapi setelah dapat hasil, jangan pernah menganggap hasil itu dari usaha Anda. Hasil itu murni anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda berusaha atau tidak usaha, hasil itu akan datang. Lalu terus ngapain berusaha? Allah nyuruh kita. Nah, ini namanya taroji. Kalau kita punya keinginan, kemudian melakukan usaha yang benar, tanpa mengandalkan usaha, tapi mengandalkan pemberian Allah,
ini berarti Anda bertaroji, berharap yang benar kepada Allah SWT. Tapi kalau hanya berharap, tidak berusaha, ini namanya tamani, berhayal ini. Dan itu tercela, tidak bagus. Jadi ada bedanya tamani dengan taroji. Taroji itu berharap dan melakukan usaha yang benar tanpa mengandalkan usaha. Ini taroji, bagus, tidak apa-apa. Tamani itu jelek. Apa tamani? Anda punya keinginan tapi tidak mau usaha, berhayal toh. Pingin kaya berhayal, nganggur berhayal jadi kaya, tiba-tiba hujan emas gitu. Enggak. Jadi harus usaha. Orang berusaha itu tidak bertentangan dengan tawakal. Loh, kita disuruh tawakal katanya. Berarti tidak usah usaha, salah. Tawakal itu bukan berarti tidak berusaha. Anda kalau punya keinginan, Anda usaha. Kenapa usaha? Allah memerintahkan Anda. Allah memerintahkan Anda untuk melakukan itu. Jadi Anda berusaha itu karena melakukan perintah Allah. Kemudian setelah berusaha, jangan pernah meyakini usaha Anda itu yang mendatangkan hasil. Berarti saat itu Anda menjadi orang yang tawakal dengan benar. Tawakal itu bukan hanya berpangku tangan, diem tok wis tawakal apa cari pangeran. Diem tok berpangku tangan enggak ngapa-ngapain. Bukan tawakal itu. Begitu juga bukan tawakal ketika Anda berusaha, kemudian dapat hasilnya, Anda mengatakan ini gara-gara saya usaha dengan serius, kerja dengan serius, makanya saya kaya. Jadi meyakini kekayaannya gara-gara kerjanya, gara-gara usaha kerasnya. Orang ini nggak tawakal. Itu nggak tawakal. Tawakal itu Anda bekerja, berusaha, tapi tanpa meyakini kerja dan usaha itu yang mendatangkan hasil. Allah yang memberikan hasilnya. Ini yang benar. Jadi jangan jadi orang yang hanya berpangku tangan, berhayal, dikasih harapan-harapannya oleh Allah. Tidak, salah. Dan jangan Anda berusaha keras kemudian mengandalkan usahanya, meyakini hasil itu dari usaha. Salah. Yang benar, Anda berusaha dengan benar, meyakini Allah yang memberi segalanya, bukan usaha Anda. Jangan mengandalkan usaha Anda, dan ketika dapat hasil jangan meyakini itu atas usaha Anda. Ini yang benar, yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Selain itu tidak benar. Zaman sekarang ini banyak orang yang salah paham. Banyak orang itu meyakini usaha yang mendatangkan hasil. Ini salah ini. Ya, itu pendidikan dari sekolah-sekolah formal itu. Di sekolah-sekolah formal itu banyak siswa mulai sejak usia dini diajari pemahaman yang enggak benar, yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sejak kecil sudah diajari, kamu harus sekolah tinggi, harus punya ijazah. Nah, enggak punya ijazah enggak makan nanti. Mau makan dari mana? Mau kerja apa enggak punya ijazah? Dikira rezeki Allah itu tergantung dengan ijazah. Nah, ini sejak kecil di sekolah-sekolah formal diajarkan. Ini salah ini. Silahkan Anda berusaha, belajar caranya kerja yang benar, bekerja dengan serius, silahkan. Tapi yakinilah yang memberi itu Allah, bukan usaha Anda. Anda pun meyakini kalau tidak punya ijazah, nanti tidak punya pekerjaan yang bagus, masa depan suram. Ini salah. Tidak demikian. Ijazah itu apa? Banyak orang sekarang itu kalau tidak punya ijazah nanti sulit dapat pekerjaan. Ketahuilah, ijazah itu jaminan. Jaminan Anda tidak bisa kaya. Dengan ijazah Anda kan jadi pegawai, jadi buruh. Dengan Anda jadi pegawai buruh, ya gajinya segitu. Kalau kaya mencurigakan. Dari mana kok bisa kaya? Gajinya dari itu saja. Beda kalau pedagang kaya, wajar. Pedagang itu rezekinya tidak mesti. Ya kadang seret, kadang sedang, kadang lancar. Jadi kalau ada pedagang kok sukses, wajar. Lo kok pejabat kok kaya raya, gajinya segitu, lo dari mana ini? Atau buruh pabrik kerjanya itu tok sudah. Atau apa pegawai ada di kantor, di perusahaan, di pabrik, gajinya segitu, lo kok kaya? Dari mana? Nuyul dah. Lain mencurigakan ini. Jadi ijazah itu dianggap jaminan oleh orang zaman sekarang. Jaminan tidak akan fakir karena gampang dapat pekerjaan. Benar, tapi juga jaminan tidak bisa kaya. Kalau kaya mencurigakan. Jadi mestinya kita itu jangan mengandalkan ijazah, jangan
kalau kerja itu yang lebih barokah itu jangan bekerja yang gajinya sudah ditentukan segitu. Itu kurang barokahnya. Usaha yang lebih barokah itu yang Anda mengandalkan anugerah Allah. Ya yang itu hasilnya tidak mesti tadi seperti dagang. Jadi Anda itu usaha mandiri, bukan jadi pegawai. Itu lebih barokah itu. Usaha mandiri itu Anda dagang, Anda usaha apa mandiri. Jadi hasilnya yang mengandalkan anugerah Allah sudah tidak mesti. Lah, itu lebih barokah. Kenapa? Itu bisa membuat orang lebih tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengandalkan pemberian dari Allah. Beda kalau pegawai. Dia itu mau tidak mau akan terprogram pikirannya. Saya kalau masuk tiap hari ya gajinya utuh, full. Kalau mau lembur ya lebih. Kalau kadang-kadang bolos ya berkurang. Sudah menetapkan, dan banyak orang yang jadi pegawai itu terjebak, akhirnya menganggap ya pekerjaannya itu yang memberikan rezeki kepada dia, memastikan. Nah, makanya kurang barokahnya. Kemudian Anda silahkan berusaha menjadi orang kaya, nggak apa-apa. Yang penting dengan cara yang benar. Termasuk kepingin kaya dengan cara yang salah adalah mencari kekayaan dengan atas nama agama. Jadi mencari kekayaan dengan agamanya itu salah. Ini orang yang sangat dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Belajar ilmu agama, kemudian setelah mengerti ilmu agama serius dakwah kemana-mana. Kalau sudah viral nyalon. Jadi tujuannya untuk nyalon. Nah ini berarti nyari dunia atas nama agama, orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu agama serius, setelah itu ilmunya disebarkan di mana-mana, biar bisa dekat dengan para pejabat, biar bisa dekat dengan para bos-bos, dengan orang kaya, biar kecipratan. Ini orang yang sangat dibenci oleh Allah, naudzubillah. Silahkan Anda kepingin kaya, jadi orang kaya tidak apa-apa, caranya yang benar. Ya apa? Kalau kepingin kaya, ya jangan melalui jalur agama. Kalau Anda kepingin mengumpulkan harta, jangan masuk pesantren kalau ingin kaya. Masuk pesantren cita-citanya ingin kaya. Mestinya ya kuliah ekonomi atau yang lain, bukan masuk pondok. Masuk pondok niatnya kaya. Kepingin kaya nanti biar nanti jadi orang alim, nyalon gampang, dekat dengan orang kaya gampang, dekat dengan pejabat gampang. Enggak, itu jelek itu. Orang yang sangat dimurkai oleh Allah SWT. Kenapa? Dia menghinakan agama untuk menumpuk harta atau dunia. Kemudian ini yang pertama tadi, perkataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi kaya itu tidak bisa dicapai hanya dengan berangan-angan, dengan berhayal, harus usaha. Yang kedua, wasyabab bil khidab, muda itu tidak bisa diraih hanya dengan semiran. Anda kalau orang tua, sudah tua ya tetap tua, bukan dengan semiran jadi muda lagi. Itu rambutnya ireng, pancet tua. Gitu. Jadi jangan pernah Anda itu mencari muda dengan semir. Bahkan nyemir uban dengan semir warna hitam itu haram, tidak diperkenankan. Ajaran Rasulullah SAW kalau orang itu beruban disemir dengan semir merah atau kuning, sebagaimana nasihat beliau kepada abahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu masuk Islamnya itu sudah sepuh sekali, rambutnya, jenggotnya semuanya putih. Ketika masuk Islam semuanya putih semua rambut dan jenggotnya. Akhirnya dinasihati oleh Rasulullah, jangan dibiarkan putih semua kayak gini, disemir warna merah atau kuning, yang ubanan. Bukan ireng disemir merah kayak garangan gitu. Jadi ini yang ubanan ini, yang ubanan disemir merah atau semir kuning, itu ajaran Rasulullah SAW. Bukan yang masih muda semiran kuning, semiran merah, rambutnya jagung gitu. Jadi bagi yang berubanan itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, semir kuning atau merah, jangan hitam. Kalau hitam itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, yang tidak bisa, tiga hal yang tidak bisa diraih dengan tiga hal yang lain, sehat dengan obat yang menyehatkan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tidak bisa Anda mencari kesehatan dengan obat. Yang menyehatkan Allah, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan pernah mencari sehat dengan obat. Yang benar apa? Hindari apapun yang menyebabkan Anda sakit. Jangan kabeh dimplok kayak vacuum cleaner. Semuanya masuk, disedot. Itu. Semuanya masuk. Habis itu sakit, kepingin sehat minum obat. Salah. Mestinya Anda jaga makanan. Pola hidup yang sehat itu yang benar. Anda buat pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat. Makanan yang membuat Anda sakit dihindari. Jangan apa-apa makan, nanti ada obati. Anda tidak bisa mendapatkan sehat dengan obat itu. Apalagi obat zaman sekarang, obat kimia. Itu walaupun mungkin menyembuhkan penyakit yang Anda keluhkan, itu menimbulkan penyakit yang lebih parah. Minimal ginjal Anda diserang. Seperti obat asam lambung itu. Hampir semua obat asam lambung itu membahayakan ginjal. Karena itu yang benar, jangan semua dimakan, habis itu asam lambungnya naik. Minum obat penetral asam lambung. Salah. Mestinya makanan-makanan yang membuat Anda asam lambung itu dihindari. Misalnya Anda kalau makan pedas, asam lambungnya naik, ya dihindari. Jangan apa-apa. Nanti minum obat. Salah. Misal Anda kalau makan gorengan-gorengan, apalagi sekarang rata-rata minyaknya second, itu biasanya misalnya asam lambung Anda naik, ya jangan dimakan, nanti minum obat, ya dihindari itu. Jadi itu yang benar. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Itu menghindari sebab penyakit itu lebih baik daripada mengobati. Itu. Jadi lebih baik kita itu mengambil langkah-langkah preventif. Jadi menjaga. Lebih baik daripada mengobati. Apapun yang menyebabkan Anda sakit, itu dihindari. Dan ketika Anda sakit, kemudian minum obat atau berobat ke dokter sembuh, jangan pernah mengatakan dan meyakini, oh dokter yang menyembuhkan saya. Jadi kalau sudah tua, ya bersikaplah sebagai orang tua. Jangan sok muda. Ubat yang ada di kepala kita atau di jenggot kita itu peringatan bahwa kita ini sudah dekat dengan kuburan. Sudah bukan waktunya main-main seperti anak kecil. Dalam hadis diterangkan bahwa seseorang itu kalau sudah mencapai usia 40 tahun tapi kok tetap saja kelakuannya seperti anak-anak, masih saja nuruti hawa nafsunya terus, maka oleh setan wajahnya itu diusap. Setan ngomong, sumpah demi ayahku, ini adalah wajah yang tak beruntung. Jadi setan itu bersumpah demi ayahku. Jangan nanya saya siapa ayahnya setan, nanya kepada setan. Jadi setan bersumpah demi ayahku. Jadi kalau ada orang 40 tetap saja nuruti hawa nafsu, maka setan bersumpah ini wajah yang tidak beruntung. Sebaliknya di akhir zaman juga banyak anak muda tua gak berlagak seperti orang tua. Banyak sekarang anak muda baru lulus mondok sudah berlagak seperti ulama sepuh, kemana-mana berjalan mengikuti santrinya, jalannya kayak ulama sepuh, penampilannya sudah seperti ulama sepuh, metuai. Tidak seperti itu. Kesolehan, kewalian itu tidak diukur dengan penampilan jubah imam Anda. Kesolehan, kewalian itu tidak diukur dengan itu, tapi bagaimana Anda ridho terhadap semua ketetapan Allah, sabar menerima cobaan Allah, nurut perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu ukuran orang itu soleh atau kan? Bukan hanya sekedar muter tasbih atau penampilan luar, tidak. Jadi dengan kesabaran, dengan ridho, dengan nurut perintah, menjauhi larangan. Kemudian tadi itu beliau kembali menekankan bahwa kita ini silahkan kalau punya keinginan apapun, tidak apa-apa, tapi usaha yang benar. Kemudian jangan meyakini usaha itu yang mendatangkan hasil, tapi murni anugerah dari Allah. Jangan hanya berhayal dan jangan mengandalkan usaha Anda. Kemudian kembali beliau juga menambahkan untuk yang tadi itu bahwa kesehatan itu gak bisa diraih dengan obat. Jadi jangan Anda ingin sehat mengandalkan obat, mestinya Anda jaga
pola hidup yang sehat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang itu memenuhi wadah yang lebih jelek dibanding perutnya. Jadi wadah yang ketika dipenuhi itu paling jelek efeknya adalah perut. Karena itu perut itu jangan terus dipenuhi, apapun dimasukkan ke situ, dijaga. Apapun yang makanan yang mengganggu kesehatan Anda itu dihindari. Obat-obatan, khususnya obat-obatan kimia itu jangan gampang-gampang minum obat-obatan tersebut. Jangan dikit-dikit obat, jangan dikit-dikit obat. Nah, tapi hiduplah dengan cara yang sehat. Jangan katakan apalagi obat kimia yang efek sampingnya sangat besar.